Michelin Chocolate in Cotabato City is now officially open! Makaingon na lang jud ka og hala ka sa kalami ug kadaghan sa chocolate ay syempre kay laagan man ta ni suroy ta diring dapita. Hoy, og sa kadaghan makaingon na lang jud og pwede hotdon. Hoy, syempre dili mo jud masayang ang imong kwarta kay apil ikaw makalimot sa imong pangalan. Hoy, og gilibot nato kay na-amaze jud ko sa kadaghan sa chocolates og naligbog ko unsay kuhaon nako. Hoy, ug kana bitong ikaw nalay moingon asa man, unsa man sa kadaghan. Hala ka! Kana bitong layo kayo inyong gibiyahe kay nag-crave jud kag chocolate ni adto ang babae uy. Sa kalayo sa gibiyahe sa babae nawala ang kakapoy pag-abot sa Michelin Chocolate sa Cotabato City. Huy! Ug sa diring dapita, naadjud ko'y nakita nga KCO. OMG! As in KCO? Wow! And of course, nakaingon jud kog wala na sayang ang pag-adto nako diring dapita kay grabe man jud di ay kalami sa mga chocolates ug sa kadaghan. Huy! So what are you waiting for? Invite na ang imong relatives, friends, and family. Apila na lang sa dang imong silingan o ang imong loved ones. Sana all! And they are located at the Manor Hotel Ibrahim Building, Sinsuat Avenue, Cotabato City. Kung taga Cotabato ka, what are you waiting for? Go na! Hoo!